mag-inusara niining panahon. Hello guys, mga unta, nami karon sa Chick Chick Fried Chicken. May gabi ko kasi. May gabi ya. Papanahon man imong Tokyo, naghilaka naming duha. So kay pasabot ana, siguro kay dolid kay ka sa among lugnan. Ningawon kay ni sa imong hayaw. Ang kabibuhon, mga pagdasig, salamat kay sa pagdasig sa moa. Amo tong baonon niya, dili gyud mi mo undang pag-alagad kay Jehovah niya. Kita ra gyapon ka. Ato man kami summer. Ganyan. Babay ko lang, amping. Sa kadaghan nga si Uya nga nailan ako ng uban-ubanan pa na ako sa mag-visit sila sa mga congregation. So ikaw pa'y kuya na mo sa circuito, tatay nga. Tatay. Ingawon gid mo sa imo. Nihilak ya. Di ka mo malimtan ya. Gisig ka na mo nga magulang. Ika amping sa imong bago nga circuito. Ingawon mo sa imo. Amping for me, apay ka namo sa mong prayer. Salamat kayo. Salamat kay Jehovah nga nagiraguluhan ni Kuya nga buotan. Bye-bye. Bisan sa kalisdanan o kagulanan, di yun ka niya taligdan kung mubuhat. Hello, Kuya Jessie. Salamat sa tulo ka tuig nga paggubanay. Lipay kaayo mi sa gipakita nimong maayong sulundan, ilabi na sa andam nga magpasibo. Na-appreciate po na mo iya ang imuhang pagka-maabi-abihon o pagka-mapailing-ilinon sa matag kahintang. Maong sa imong bagong assignment karon amping kaya niya. Kanunay ka namong i-appeal sa among mga pag-ampo. Salamat Kuya Jessie. Salamat. Bye. Amping. Kaniya kanay higala. Hi Kuya! Salamat sa iyo sa imong kadasig, pagkamaayo, mga pagsakripisyo. Amog yung na-appreciate ang imong mga panikamot sa pagkagana sa among espiritual na panginahanglan. Sunod sa tulo ka tuig nga panaggubanay. Na-enjoy o nadasig yun ni sa pag-alagad. Muna mingaon gid kayo minimo. Salamat! Enjoy sa imong bagong assignment! Tinuod nga higala tabangan ka. Bisan sa kalisdanan o ka. Yeah, salamat kayo sa imong pagdasig sa amo. Nadasig yun ni. Salamat po kayo Jess sa inyong pagkapuntan sa mga kaya magpapasalamat sa kanyang kasama. Dati kayo, pwede sa inyong bang dati sa amin. Bye! Bye, brother Sidenio. Kasaligan o nagdasig kanimo sa pag-alaga. Siya ang damami. Hi, Kuya Jessie. Yeah. Salamat kayo sa imong pagpabati namin ulit kami. Yan, kita na bisag dili minimo na sertito, pero murag welcome kayo sa imong sertito. Salamat kayo, daghan kayo mga butang na among appreciate ninyo sa mga banding, ilabi na po sa imong kanunay na pagdasig namin. Inaot na magkita ka pa. Salamat kuya. Sa ako apod Kuya Jessie, thank you kaayo. Usa sa dili na ako malimtan ang imong pagtudlo about sa etiquette diha sa pagministeryo. Daghan kay kong nakatuunan labi na tong first nimo nga pag-visit diri sa Salay Congregation. Thank you kaayo. Dako kay tong tabang sa ako. Salamat. Bye. O kagulanan, di yun ka niya taligdan. Kung mubuhat ka, maayo sa uban, iya kagayong kumintahan. Tinuod nga higala tabangan ka.
wala